नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत आपण मानक वेलकम करछि आपण प्रिय यूट्यूब चैनल स्वागत एडवर्ड आमे प्रीवियस वीडियो रे सेवक सेविकार कट ऑफ विषय रे कथा हेतिले आ आज रे एक नुवा वीडियो जहा कि रहइबो थंबनेल्स देखि कि जानि जाइतिबो वीडियो का ऊपर रहइबो किंतु मु पूरी थरे कहि दोछि आज रे वीडियो रहइबो आरआई एआरआई ओमिनो एसएफएस स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर जोडा आ ता सहित रहइबो आईसीडीएस सुपरवाइजर तो कौन पे लेट होची कहीं लेट होची ये सब प्रश्न आ केबे सुधा आर आरआई फिल्म रिजल्ट्स बाहरिबो कट ऑफ्स केते जिवो आ ताहा सहित रहिबो मेंस एग्जाम केबे रहिबो यार डिटेल्स अपडेट तो आज वीडियो लेट न करी आरंभ करिबा तो कौन रही हमर अपडेट फर्स्ट मेन पॉइंट ऊपर देखिबा कौन सब रही जदि देखिबा हमर फर्स्ट रहिबो ना केबे आसीबो आरआई प्रीलिम्स रिजल्ट्स प्रीलिम्स रिजल्ट्स ऊपर नै कि बहुत जनकर क्वेश्चंस रही जोड़ा कि तेणु आज आम ये वीडियो आनीचु तो सेकेंड जिस केते आरआई प्रीलिम्स रो कट ऑफ्स ये भूल रे केबे आसीबो लिखाई तो केते रहिबो सेकेंड रहिबो केबे हेबो आरआई मेंस एग्जाम एटा नै कि बहुत पिला मानकर बहुत क्वेरी ना केबे सुधा ए जिंसर समाधान हबो बहुत डिले हेलानी आ ଏହା ଉପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓ ଆସିବ ଓ ଟ୍ରିपल ଏସି ର କଣ ସବୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତ ଭିडिଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଆରଆଇ ର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ସବୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆରଆଇ ଏଆରଆଇ ଓମିनो एसएफएस तापर रहिला आईसीडीएस तो जदि पोस्ट देखिया हमें आरआई पे केतिकी पोस्ट थिला ना 500 और 559 केते थिला ना 559 ता सहित जदि एआरआई रो देखिबा एआरआई रो भलो पोस्ट थिला 827 हमें मेंस पे केते थिला वुमेन्स पे केते थिला ईडब्ल्यूएस पे केते की थिला आ ता ऊपर को न जाय कि हम सीधा सड़क पोस्ट ऊपर ही कैलकुलेट करिबा नेक्स्ट ओमिन बाय जदि देखिबा 686 आईसीडीएस रो जदि देखिबा 498 नेक्स्ट जदि देखिबा हमरो एसएफएस रो केते ना 325 पोस्ट जोटा कि रही तो नेक्स्ट वीडियो रहिबा हमरो जहा कि देखुछु नेक्स्ट रे हम जो देखिबा आरआई प्रिलिमिनरी एग्जाम्स रिजल्ट्स केबे सुधा आसीबार हेई परिबो तो केबे आसीबो आरआई प्रिलिमिनरी एग्जाम्स रिजल्ट्स एटा समस्तଙ୍କର बहुत बड़ क्वेरी तो ए जिंस जानिबा आगो हमें आरो टिके डिटेल्स हिस्ट्री टिके चेक करिबा जहा कि रहइबो केबे आसीबो आरआई प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स तो टोटल एप्लिकेंट जदि देखिबा हमरो अप्रोक्स जहा कि पकेइथिले अप्रोक्स 6 लाख केते ना 6 lakhs तो से जो 6 lakhs रो अप्रोक्स एग्जाम के देइ जदि पिला माने ना 5,60,000 अप्रोक्स एडा हमें अप्रोक्स धरि कि चलिबा एक्यूरेट किछि नाही अप्रोक्स जाहि रहइबो 5,60,000 61 भी हेई पारे 59 भी हेई पारे और तारठू अधिक तळ ऊपर रहइबो नाही आ एग्जाम डेट जदि देखिबा हमरो ना एग्जाम डेट केबे हेइतिला एग्जाम डेट हमर जोडा रहिला केबे ना 8 अक्टोबर रो केबे ना 8 अक्टोबर रो स्टार्ट हेइतिला आ केबे लास्ट डेट थिला ना 13 नवंबर केबे ना 13 नवंबर 2025 रे हमरो लास्ट डेट थिला एग्जाम तो केते दिन धरि कि एग्जाम हेइतिला निजे मध्य हम भाबिबा कथा हां प्रीवियस गोटे थोर एग्जाम कैंसिल हेइतिला सेटा आ गोटे कथा किंतु जोडा हेइतिला हमरो 8 अक्टोबर रे गोटे 8 अक्टोबर रो स्टार्ट हे कि 30 नवंबर पाखा बाकी जदि नॉर्मल कैलकुलेट कले भी 1 मंथ 5 डेज पाखा बाकी एग्जाम चलीथिला तमरो एते दिन जो एग्जाम हैला नेक्स्ट कोन प्रोसेस रहिला देखिबा ना नेक्स्ट प्रोसेस जोड़ा रहिला नेक्स्ट प्रोसेस हमर जोड़ा रहिला तार जो एग्जाम 13 नवंबर रहिला से नवंबर 13 टाको से कोन कोला ना 21 नवंबर केबे ना 21 नवंबर रे तमरो गोटे लागू कला कोन ना आंसर की पब्लिश कला आंसर की एवं 21 नवंबर रु 28 नवंबर केते जाय ना 28 नवंबर जे तमन बे ऑब्जेक्शन विंडो ओपन कला ओनली 7 days ऑब्जेक्शन विंडोटा ओपन है कि रहिला तो काढिला 13 8 नवंबर 8 अक्टोबर 13 नवंबर जाय नेला तापर पुनी ऑब्जेक्शन विंडो 21 रु 28 डेज जाय नेला तो एतिकी दिन हैला किंतु आज जदि हमें वीडियो करबा समय को देखिबा अप्रोक्स केते दिन हलानी ना
ଆଜିର ଯଦି ଡେଟ୍ ଦେଖିବା 9 9 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 9 ଫେବୃଆରୀ। ତ 9 ଫେବୃଆରୀ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଯଦି ଏମିତି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ 2.5 ମନ୍ଥs ନେଇପାରିବା। ଏତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିବାରେ ଅସକ୍ଷମ ହେଉଛି OSSC। ଏଇଟା ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଯାହାକି OSSCର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଦେଖିଛୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କରେ। ତ ଯଦି ତାର ସେଇ ସବୁ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଡେଟ୍ ଯଦି ଡିସାଇଡ୍ କରିବା, ମିନିମମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ 15 ଫେବୃଆରୀରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଇଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ 2 ମନ୍ଥସରୁ 4 ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ନିଏ। 2 ମନ୍ଥସରୁ 4 ମନ୍ଥସ୍, ତା ଆଗରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତ 2 ମନ୍ଥସ୍ ତ ଦେଇଦେଲାଣି, ତ ରହିବ ଏଇ ମନ୍ଥସ୍ ଦୁଇଟା 3 ମନ୍ଥସରୁ 4 ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ। ତ ଯଦି ଆକୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସରେ ପକେଇବା 15 ଫେବୃଆରୀରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ପୁରା ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନା କଟ୍ ଅଫ୍ସ କେତେ ଯିବ, କଟ୍ ଅଫ୍ସ କେତେ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ କଟ୍ ଅଫ୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ୟୁଆର୍ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି 57ରୁ 62 ମେ ବି ଅଧିକ ମାର୍କସ୍ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ କହିହେବ ଏତିକି ଭିତରେ ରହିଲେ ତମମାନେ ଟିୟର୍ 2 ବା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବା ବେଟର ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି 57ରୁ 62 ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡର ଜବ୍ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ SCBC କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସବୁବେଳେ ହାଇରେ ହିଁ ରୁହେ। ତ SCBC ଜେନେରାଲ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, 56ରୁ 57 ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଏତିକି ଧରିକି ଚାଲ। ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଅଛି ମାନେ ତମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ବେଟର ରହିବ। SC ପିଲାମାନଙ୍କର 50+ ଅଛି, ତ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛ। ଟିୟର୍ 1 ବା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ, ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ତମମାନେ 50+ ଅଛ, ତ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ST ପିଲାମାନଙ୍କର 40+, ତ ରେଡ଼ି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଦର୍ସ ବା ଉମେନ୍ସ ମାନେ ଜେନେରାଲି 40+ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉମେନ୍ସ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 40+ ଅଛି ଉମେନ୍ସ ମାନେ, ସେଇମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା 40+ କହୁଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ଉମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ICDS ସୁପରଭାଇଜର। ତ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଯେହେତୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ସ 100% କମ୍ ହିଁ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା କେବେ ହେବ RI ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁଠୁ ବିଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ OSSC ରେଜଲ୍ଟ ଦେବାରେ ଲେଟ୍ କରେ, ଏକ୍ଜାମ କରିବାରେ କେବେ ଲେଟ୍ କରେନି ଜେନେରାଲି। ତ ଇଏ ବହୁତ ସମୟ ଦେବନି ତମକୁ, ଓନ୍ଲି 1 ମନ୍ଥ ହିଁ ଦେଇପାରେ। 1 ମନ୍ଥରୁ 1.5 ମନ୍ଥ ଧରିକି ଚାଲ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ସ ତମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏପ୍ରିଲ 15 କେବେ ନା ଏଇଟା ମେ ବି 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 15 ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ 15 ଏପ୍ରିଲରୁ 15 ଜୁନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର 1 to 2 ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ RI ଏକ୍ଜାମ କନଫର୍ମ ତମମାନଙ୍କର ମେନ୍ସ କରିଦେବ। ତ ଡ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 15 ଏପ୍ରିଲ ଟୁ 15 ଜୁନ୍ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର 100% RIର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।